सलातु व सलामुन अलैका या इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन। आज का ये दर्स नमाज में कुरान पाक की तिलावत और करना और इमाम के पीछे तिलावत न करना क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो इस उम्मीद पर कि रहम किए जाओ। यानी नमाज जमात में जब अदा करते हैं, जब इमाम बुलंद आवाज़ से किरात करता है तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक और मुक्तदी को इमाम के पीछे तिलावत करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर मुक्तदी कहेगा और इमाम भी कहेगा, इमाम के पीछे इक्तदा करते हुए मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर पढ़ेगा। उसके बाद मुक्तदी सना पढ़ेगा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ के इमाम के पीछे मुक्तदी खामोश हो जाएगा। तो आगे इमाम बुलंद आवाज़ से किरात करेगा और किरात जब इमाम शुरू कर देगा तो मुक्तदी को उसकी किरात सुनना फ़र्ज़ है। वो किरात सुने और पीछे पढ़े न, तकरार न करे। तो उसी बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किया जाए, रहम किए जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमाएगा जो कुरान को सुनकर चुप रहेगा। आइए समझ। तो अगर नमाज के अलावा भी अगर कुरान पाक की तिलावत हो रही हो बुलंद आवाज़ से, तो बाकियों को चाहिए कि वो खामोश रहें और उसकी किरात सुने, कुरान पाक की तिलावत सुने। और बाकी जो है बुलंद आवाज़ से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है कुलखानियों में या किसी महफिल में या घरों में, जिस तरह कुरान पाक को ख़त्म करवाया जाता है तो तलबा को बुलाया जाता है, तो फिर कहा जाता है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ो और सब पढ़ना शुरू कर देते हैं अलग अलग। ऐसे नहीं है, ये तरीका गलत है। और एक शख्स ऊंचा पढ़े बाकी सब खामोश रहें। अगर सब पढ़ना चाहते हैं, कुरान पाक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सारे के सारे खामोशी से, चुप से, यानी आहिस्ता आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत की जाएगी। अगर ऊंचा पढ़ना है तो एक को हुक्म दिया जाएगा, बाकियों को ये हुक्म होगा कि वो सुनते रहें। ये नमाज के अलावा कुरान पाक की तिलावत का ये हुक्म है कि एक तिलावत करे बाकी सुने। और जो ऐसे सुनेगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उस पर रहम किया जाएगा। अबू दाऊद और निसाई इब्न माजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम तो इसलिए बनाया गया है कि उसकी इक्तदा की जाए, इत्तिबा की जाए। जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो किरात करे तो तुम चुप रहो। ये हदीस पाक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम के पीछे भी तिलावत की जाए, तिलावत नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। तो इस हदीस पाक को सामने रखो। मेरे आका ने फरमाया जब इमाम बनाया जाता है, इमाम बनाया जाए तो इमाम की सही माने इक्तदा की जाए। जब इमाम तिलावत करता है तो तुम्हें तिलावत करने का कोई हक नहीं और इमाम की तिलावत ही तुम्हारी तिलावत है। तो हदीस पाक अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि मेरे आका ने फरमाया
کہ امام تو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تم چپ رہو، یعنی امام کے پیچھے سورت فاتحہ اور کسی سورت کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس چپ رہو اور امام ہی جو کچھ کرے گا تلاوت کرتا رہے گا۔ دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی سے راوی کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی؟ یعنی حضور کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حکم فرمایا کہ اس طرح کی نماز نہ پڑھاؤں جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے، تو پھر نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر نماز پڑھی، پڑھا کے دکھائی کہ حضور نے کیسے نماز پڑھی ہے، اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی بار ہاتھ اٹھا لیا، جس طرح رفع دین کرتے ہیں، پھر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلی بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے مگر پہلی بار ہاتھ اٹھایا، پھر اٹھایا نہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے پھر نہیں۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، سمجھئے کہ پہلی بار ہاتھ اٹھائے گئے، پھر ہاتھ جب باندھ دیا تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تکبیر کرتے رہے، جس طرح رکوع میں تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں کہا جاتا ہے، تو یہ کرتے رہے، اسی طریقے پہ نماز پڑھی جس طرح آج سنی حنفی جس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، یہی طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سکھایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں یہی طریقہ میرے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اسی طریقے پر نماز پڑھو جس طریقے پر آج سنی حنفی پڑھتے ہیں، یہی طریقہ حضور کا بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اسی طریقے پر نماز پڑھا کے دکھائی، اور لوگوں کو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔